Nani amenyorosha lega na kusoma tegemea 01 yanki 01 yanki aniletee vitu nilimpatia jana. Anaweza kupiga hivi, anaweza kutokea MP pato. Kama enemy anatokea fasi muko hapa, sitaki wanapiga enemy mudimete. Acha enemy hapo. Maneno ya kukopesha enemy sina hapo. Acha fike 5 metri waanza kumuona hivi. Nione maiti pale. Sekta yenyewe itapiga risasi na mimi sione kitu, wale watapata shida na mimi. Tuni kwa preza. Di komanda za wapi hapo? Au lendemain de la remise et reprise administrative entre, d'une part, le lieutenant-général Marcel Bangoumachita, commandant des opérations Nord-Kivu sortant et commandant de la 3e zone opérationnelle, et le gouverneur du Nord-Kivu, le lieutenant-général Constant Dima-Kongba, nouveau commandant des opérations militaires au Nord-Kivu, c'est au tour de la reprise de positions militaires ce 18 mars 2023 par le lieutenant-général Constant Dima-Kongba. Deniragongo à Massissi, le lieutenant-général Constant Dima-Kongba s'est rendu à Kibumba, à Roussayo, à Kimoka, puis à Mubambiro. Question de palper du doigt les fronts physiques qui ont été inspectés par la chaîne de commandement. Venons de passer des plusieurs à la remise et reprise administrative. Nous passons aujourd'hui la remise et reprise du terrain. Raison pour laquelle vous me voyez avec le commandant 3e zone de défense qui a cédé la conduite des opérations au gouverneur militaire qui devient aussi en sa charge de la conduite des opérations. Vous me demandez la situation aujourd'hui sur le terrain. La situation dans l'ensemble est relativement calme. Le gouverneur du Nord-Kivu a par l'occasion constaté une nouvelle violation de cessez-le-feu par la coalition M23 à Kabaya, où les forces loyalistes ne se laissent pas du tout faire. Dans leur mission régalienne, les forces armées de la République démocratique du Congo défendent la patrie contre l'invasion rwandaise. Pas au Nord-Kivu, en tourisme, nous devons accomplir loyalement notre seule mission, celle de la restauration de la paix. Propos du gouverneur militaire du Nord-Kivu, le lieutenant-général Constant Dima-Kongba, c'est vendredi 17 mars 2023. C'était au cours de la cérémonie de remise-reprise du bâton de commande des opérations en province. Le lieutenant-général Bangoumachita Marcel a remis la conduite au lieutenant-général Constant Dima pour la poursuite de la mission de défense de l'intégrité territoriale. C'était sous une pluie fine, en signe de bénédiction, que la remise-reprise s'est effectuée. Constant Dima n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage au commandant suprême de l'armée, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je rends hommage au président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, pour sa confiance renouvelée à ma personne. Et je lui promets, en tant que mon commandant suprême, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Nous serons tous autour de lui pour répondre à l'appel de notre population, pour lui donner la paix tant attendue. Nous avons une mission ici au Nord-Kivu. Nous ne sommes pas en tourisme. Nous sommes venus répondre
à la mission nous confiée par le commandant suprême et notre hiérarchie. Je vous exhorte d'être disciplinés autour de ma personne pour qu'ensemble nous arrivons effectivement à l'objectif nous assigné, c'est-à-dire la paix au Nord Kivu. Le commandant des opérations sortant, le lieutenant-général Mbangou Marcel, avant de regagner Kisangani, son quartier général pour la 3e zone de défense, a rappelé à son successeur de la primauté des opérations. Nous estimons que nous allons garder contact avec vous parce que ce qui est beaucoup plus important pour nous, ce sont les relations. Au finish. Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV, ni Vili Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko muri tayari kugira ngo tujyane 5 kuri 5. Nimuduhe subscribe, noneho nimumara kuzikandaho fresh mwibuke mugerageze noneho munakande no kunzogera aho ngaho ugabona nabaje ubwa mbere bagiye gutangira kubana natwe kuri Rwanda Paparazzi TV. Inzogera isobanura yuko muba mugiye kujya mutangirana natwe amakuru guhera saa 11 za mu gitondo tugakomeza mpaka kugeza saa 4 z'ijoro tutigeze duhagarikamo na gatoya, ahubwo turimo turabakubita ama episode y'amakuru. Niko bimeze, nimwumva mvuga nasaraye mu kuntu mujye munyihanganira, mba navuze cyane, noneho rimwe na rimwe nkasarara nkumva ntabwo biri kuvamo neza, ariko nyine ni kakazi niyemeje ngomba gukora kubera muri abataramu bacu kandi tuba tugomba kubakubita ikintu cyitwa makuru ari kuvugwa ku isi buri kanya. Niba mwamaze kuhagera genge kubihutisha cyane mbajyane mu kibuga cy'imirwano hano hafi y'imipaka y'u Rwanda ndetse na Kongo. Tugiye mu burasirazuba bwa Kongo, niho tugiye kuba tujya turebe ahantu nanone narababwiye ni ku ntambara yo muri Kongo iyo byakomeye kenshi cyane mba mpari. Indege za FARDC zigera muri 7 muri uyu indege zigera kuri 7 za FARDC zirimo zirarasa ibisasu biremereye ku mutwe wa M23. Ibintu bimaze gukomera aho noneho ubona ko ingabo za Kongo zagerageje noneho kuba zazanye indege harimo ubwoko bwa Shokoyi ndetse Shokoyi 25 na Shokoyi 18. Izi ngizi tukaba twamaze kumenya yuko ari indege zimwe zagiye ziva mu bihugu byo hanze zikaba zaraje zoherejwe mu buryo bw'ibanga kugira ngo bazihe leta ya Kongo. Nkuko turimo turabibona zazindutse zikubita ibisasu biremereyeho hano muri Rucuru. Nubwo no kuvuga ni mu bice bya Cyanzu ndetse na Runyoni. Aho ngaho niho cyane barimo barakubita ibisasu, kandi aho hose hararangwa n'ingabo za M23 nizo zihari, niho barimo barasakirana kugeza ubu ngubu. Ikaza nanone kuri mwebwe tugiye kubana namwe muri aya makuru atariho ivumbi ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje muri abataramu. Niyo mpamvu nanjye mba ngomba kuba ndi kumwe n'abataramu tubakubitaho amakuru. Reka twihute, niba uri mu Rwanda ukaba ariho udukurikiranira ni byiza cyane, natwe turakwemera cyane. Ushobora kuba uri mu burasirazuba bw'u Rwanda cyangwa se ukaba uri hagati no mu murwa mukuru wa Kigali. Niba uri muri izo ntara niba uri muri iyo mijyi yo mu burasirazuba yose ariho udukurikiranira, guhaye ikaze muvandimwe, ngwino tubane muri aya makuru nta gihunga, wicare hamwe ubundi tugukubitira amakuru. Niko kazi twiyemeje. Ushobora kuba nanone uri mu majyepfo y'u Rwanda, za Musanze ndetse na Rubavu, byose birashoboka. Tubahaye ikaze, nimuze twibanire muri aya makuru. Niba muri na za Rusizi ni byiza, cyangwa Nyamasheke na za Karongi mwariho mudukurikiranira, ikaze. Reka noneho twihute tujye Gikongoro. Nituva hano muri Gikongoro turahita tugaruka twihuse
hose cyane i Huye ndetse na za Muhanga n'i Nyanza. Umunyarwanda wese uri muri ibyo bice ndetse naho hirya ku Kanyaru, mwese tubahaye ikaze. Reka dusubire kuri iyi nkuru yo muri Kongo, tubanze turebe ukuntu bimeze bite. Kugeza ubu ikinyamakuru Congo 24 kivuga ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iyi ni FARDC, cyatangije nanone kuzana izindi ndege kugira ngo zikomeze kurasa mu birindiro by'uyu mutwe wa M23 ukomeje gushengesha iki kibuga, ukomeje kurwana udasubira inyuma mu burasirazuba bwa Kongo. Hano ni muri Rucuru niho hari imirwano ikomeje gushyamiranya FARDC ndetse na M23. Nyuma yo gukubita FARDC ku butaka bagakomeza babambura ibice byinshi, ngira ngo barebye baravuga bati uko byagenda kose nituramuka tudahagurutse cyangwa ngo tuzane indege zimwe tubitse mu bubiko baduhaye za Shokoy, aba M23 ntabwo dushobora kubava imbere nibiba bidashobotse ko twazana indege. Nibwo batangiye bazana indege. Mwabonye amakuru yakomeje gucicikana bavuga yuko habonetse indege yavogereye ikirere cy'u Rwanda. Yego, biranashoboka ko byanabaye, ariko burya n'abanyamakuru nabo bazi gushyushya intambara, n'ibitabaye bakaba babirema ko byabaye, mbega bakabikabiriza mu yandi magambo. Yego, iyo ndege yaratambutse ndetse yari iri mu butasi. Mu makuru dufite ava muri Kongo Kinshasa, yari iri mu butasi irimo gushaka kugira ngo ibanze irebe aho nibaza guhaguruka abangaba bo muri FARDC ibice baza kuza kurasa no kureba neza ingabo za M23 ahantu zaba ziherereye. Rero ikimara kugenda iyi ndege kuva ejo n'uyu munsi, nibwo haje noneho izindi ndege nyinshi zageraga muri 7 zigerageza kugaba ibitero bikakaye cyane barasa ku birindiro bya M23. Kugeza ubu M23 nta ndege yigirira, ubundi yo yigirira imbunda zo hasi zirimo izirasa amarokete. Nigeze no kubona bafitemo n'izitwa za Awiz, nizo bakunda kwifashisha ndetse kugira ngo babashe guhangana na FARDC. Ikinyamakuru gikomeza kivuga giti izi ndege zirimo izo mu bwoko bwa Shokoy. Iyo nabivuze ngo aho zatangiye kurasa mu birindiro by'uyu mutwe, nk'uko byemejwe na Lawrence Kanyuku. Uyu ni umuvugizi wawo mu bya politiki. Ubwo ni ukuvuga ngo ni umuvugizi w'umutwe wa M23 mu bya politiki, niwe wabitangaje mu butumwa bugufi yanyujije kuri Twitter ye. Yavugaga yuko M23 igomba kwirwanaho nta mananiza, ikirwanaho kandi bikomeye. Kuva ngo bazanye indege zihangana na M23, ngo nayo ntabwo iryamye cyangwa se abana bagomba guhaguruka bakirwanaho, byaba ngombwa n'izo ndege bakagerageza kuzimanura. Ati ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kongo ririmo kurasa ibisasu biremereye ahantu hatuwe n'abaturage. Turahamagarira umuryango mpuzamahanga kwita ku kaga Bwana Tshisekedi arimo gutera mu baturage. M23 irirwanaho, ariko kandi mu kwirwanaho n'izi ndege za FARDC zo zikarekura ibisasu zitanitaye naho abaturage bari. Gusa M23 irimo gukora ibishoboka byose ikomeze ihungisheho gatoya abaturage bari mu bice byabo aho bayobora, ariko nanone ukabona yuko byanze bikunze izi ndege zikomeza kwataka cyane ahantu hari abaturage. Umuvugizi wa M23 uyu nguyu muramumenyereye mu bya gisirikare ni Major Wiringoma, nawe yemeje ko aya makuru avugwa niyo ku baturage. Avuga ko ikigamijwe na leta ya Kongo, ikigamijwe na leta ya Kongo y'Kinshasa ari ukurema umwuka w'iterabwoba, ariko nanone no gushira mu kaga ubuzima bw'abaturage, kuko uko bakomeza kurema umutwe w'iterabwoba
ni nako n'ubuzima bw'abaturage burushaho gukomera kuba bubi cyane. Amakuru atangwa n'inzego za gisirikare muri Kongo Kinshasa avuga ko ibirindiro bya M23 indege z'intambara za FARDC ngo zatangiye gusuka ibisasu, ndetse ngo bari kwifashisha indege nyinshi zirenze imwe ngo bagerageza kureba ukuntu bacogoza M23 ku butaka, dore ko intambara yo ku butaka yo isa naho igenda ibananira aho bagerageje kujya kurwanira, yewe M23 ibakubita inshuro ikanabirukankana. Mwagiye mubona amavideo menshi twagiye tubaha ibagaragariza ukuntu bari gukimbagira ndetse